Yankupon, yet there was a shall de come for the tuntum nana drinks of you. And we ye see them. Amen. Anna G. Unia, O down Pasua, Unaye. Once I will TV. Once I will done it on phone. And Anna G. Unyame was some cacrabi the mouth. And Anna G. Ready, but then it didn't put the crack. Jiwena fada. Mwenimra onso. Anadwi minu afro Kristo ni. Mwenimra onso. Onso a wonte se obi bi di Kristo. O de wonte se odogo bi ne nu abe. Mwenimra onso. Wa fa wiase nyina bobo. Wa ye kenten wo wiase. Wa dwen se wa ono no. Enti unhunu ya. Enti wonti nsoso. Die bewi asene so. Die bewi asene yehu. Enti minu adofo na anadwe. Ye mu aboa ye ho. Ye nye krado. Na sa bene bopu a ye nya bebe di eti afa. Abene bopu a ye nya ni da so woni mu. E die na atwe afiri Awurade ho. E die be na atwe afiri Awurade ho. Enti wonsu ni antuma bubu nu egu asum a waye ho se wa ono wanti wonfa nyame asem. Enti wonnyim se owura no wo beba. Wonim se obi na bo wo. Wonim se nkwa na ewo mu na nti wodi ya akaka bensan de ewu sam na wo mu hwemfa hwenya hwe no. A wobu wo se wara wo no. De ope bia na wo ye no. Wonim se de ode nkwa na ma na ebrebi beba obeba beje na nkwa afrensam. Ana wonya adwene sa wonkan. Wonkai said you didn't come out or the afemono or the adumono a baby bebo beginadi. She may catch you on enemy. Bonin quantity and yanko pontim. Bonin cutonia the attity and yanko pontim. Uniado for flow Christiani. Unyas me some to sing. Unyame some at the sing. When I'm on two to sing. Un some kaya to sing. Abra bonnet to sing. Waja bia to baby, and I did be call. Now the wager to an oh, ye day. Many other foe see me. And Anna Joe, ye see them. Unyamiasima bamo. Sorry waka. Na the emperor we are soon, you. If you send me no me no yaho bois. If she abrabo ye the enya wa abrabono. And among be a twa enya no. Enya we radianus no. Johnny free on ye gia crampa. A bre was a minumi and ye gia crampa no in ye. A brain in you. A brain in your watch uncle see that baby. And I may try uncle see that baby. Mini oh me or more I make a satchel. Watch uncle see that baby. Wow, damn promotion. Wow, wait TV. Me no ne casano. Wow, baby, I will be a menon ne casano. A ready dana bing. Erade dana ben wo twam na beto ansa afi wonye hwie nye yi no afi wo hodwu no afi asamado afa no afi yare bi afa no oha bi aba wotiti wonye yi no e wona afi obasoro nyame ene de ya wanwodi Bible say ade chenwe esemi suma me yedi osuma me nadwuma ebre osi ye Awurade adwuma ne ebre osi tu Awurade ho anamoni wotu anamoni bi edu be bibi nti wapem osi wonye bi edu be bi wodi obi hu ahin onia bi hu ahin nti wagya nyamesom aware nti wagya nyamesom hwe adwuma nti wagya nyamesom awo hu nti wagya nyamesom hwe me nuadofo awutimi ebreni ni wati ebreni ni ben Awurade na je okra nkwa wati ben Awurade na je okra nkwa wati aware nti wagya nyamesom aw ebanti a obewu nti wagya nyamesom ekuru bia mo wagya nyamesom eyire bia mo wagya nyamesom adwuma bia mo wagya nyamesom ensem yesisi wobusuema mo wagya nyamesom many other for utimi hwen wandanda ho ate hwen wandanda ho asasi a wote so ni wura ho obeba asasi a wote so ni wura obeba na ni wura ne bawie a
afi so wadwuma wo ye no enwuma ben wonwuma no obebu onwuma ho akonta ede na wo ye de age wo krankwa ede na wo ye de age wo krankwa mini a woda mpemu hwami woda mpemu wani age ohwe tv na ade na wo ye anadweme kasa kiro wunti na asem na ba no wa wo hwe me no wunti na asem na ba no ena na dwe hwe bibi me de wo ko emebusem ena na dwe me de wo ko mebusem etredu baako enyi mumye no ko no Proverbs chapter 11 verse 11 verse 1 verse 2 going. Proverbs 11 verse number 2 going. Mebusem etreye dubaako no ne mumye no ko no say ahantamba na aniwu aba na ahombrasefo na nyansa ne wontie. Bible says ahantamba na aniwu aba. Bible di adanse say ahantan ye aniwu. Ewurade ani so no eye aniwu die. Wa waye onwa ahantan. Kabi enkabi, wo kabi obi nkabi no. Ewo mfafuo mu. Ewo woman mu. Ewo wonwuma mu. Ewo fie no. Bible says ahantan ba na aniwu aba. Ma wani hu woni e wo ya ahantan na wo ye no ho. Ahantan brabo na wo afam to ho so no. Eye ni wudie. Ahantan brabo no. Kokoti na waye no ahomaso no. Mebusem se ahantan ba na aniwuo aba. Se wo kofa ahantan na danfo eni aniwuo. Ahantan be wu aniwuo amawo. Wani be wu wo wabrabom, wani be wu e wo mfefum, wani be wu Awurade anim. Na hwese oto no wani ewu Awurade anim. Die ntine wani ewu Awurade anim. Efi se wo ya ahantan. Wo ya ahantan. Na kai se Bible say Awurade di o ma ne ho so no Awurade bre na se. Na di o bre no ho se no Awurade ma ne so. Edi se wo ya ahantan a eniwo bi da ho twen edi eniwo brew enti sakra twen free ahantan no ahantan na odi ahye wa brabom no antu kase obi nka bi no adwuma mu aye gejeti wuni enu mu aye kokoti obi ba uchi akura no osuro emu abi wo na betimi de abo nipa nso nanso enam ahantan ti nipa ne ba wa no osuro wontimi mma enti na ade na asɛn. Enso na Awurade yi se wona wo se wo boa nipa no wayi akosua wayi bra kofi wayi Alex say hey Alex sa nipa we wona wo se wo boa no but na wo su no abra boninti ne ahantan nti no nipa na wo se wo boa no nipa no ontimi ma wani no abeka na sem osuro efise wa ma wo so o show position ba bia wo gina na onu nti o ma wani kra na watimi abeka kire o suro uhu atono so bankai Awurade se ahantan ba na aniwu ayeden aba wa hantan na wo de ye no e de aniwu na bebo abrabom ebedu baby no bepem ebedu baby wa hantan no wo bepem na wona wotietia won so no afi wani bewu won anim usika na wanya na ntiamu aye ahantan wa body na wanya no ebedu baby no obi nso bebo saa body ni bi obi nso benya sika ni bi anase befiri wonsa afi wo ma wo pa wo mo no afi ni wani eguo won anim untimi nko won chen anase wo nso abeye yie bi enti ayede ama se wo no mo bekasa efisi abrabo bi kwoso ema wuwu nyaaye no ahanta sim ya wudi enti no mo ntimi ma wanim enti ne wo mo nso nya bi no ayede ama ade bi a wodidi wo mo ntimi nko wanim mini adofo utimi midi Awurade asem na ema midi Awurade asem na nso wo Bible fa Bible no na kan hwe Bible na kan na ka se de me kan no kura na verse 3
verse 2 and I'll say na ahobrasiefo na nyansa ne wontie. Bible say wona wo bre wona ho ase no nyansa ne wonte. Di o man wo so no asem bi ba kikikikikiki no akototo apapa so wakokeka kisemfo wakodidi atem omupani onu akwala na no kasa kan na di onim nyansa no di oye nyansafo no se asem ba otu no bo ase no wobisa se no obra na te sen na ye den sa pepepepe nyansa ne ahobrase ne nam nyansa ewa wurade mu ene ahobrase ne nam wa brabo te sen wo omanim wo yiranim wo kunanim wo dwumayefo wo ma na wo bono wa brabo ne te sen wontem isuban be na ya wo deneti abrabo be na ya wo deneti esuban na ya wo deneti mini adofo wo tie me ene de wo Yesu Kristo di mu medi nyame asem na ebrewe na tie mo se tefo pa ye beji won na nkontompofo na da bes say won wo se tefo wona wotene no pere ye no wawurade anim no de no so ye nkoyinse ne wagyan no de no so ye kromfa wagyan no de no so di atro wagyan no de no so ye nkof niema tantan basabasa oyam maso enkakabensem wagyan no de no ho ahya urade mu no Bible say na brabo a obo no ebegye no nkwa ebegye no da hia dem no urade begye no asema Bible ka che menum ye no o si ya brabo a ye po no se ye ba brabo ne pa ye ba brabo tenene a ye brabo tenene a ye po no ebegye yen enti o ka kire wo no enti odi waten wani ni bia na nka ye den odi watem no wani ni bia na nka ye den mini adofo enti odi ye wono na kwa jama ne kan na ye den ade no bi yo ade a wo so pese o ye ne bitua ne ka ade ntra wuni fafrisa wuni fafri akoma utrimo den agise obi ameto amnem wo betwa no agise obi anya wo be ye ne bi aka che se wo so o kire obobre na ye den wunim sa ye boni ama wo fra wo kristoni o na so obi kan wa wo nyaa no obi kan pa wo nyaa no obi betimi akan wo baabi betimi afaka akokeka bi a kire no what ho asembi no abo so ko wo na asesero na nka wo tie na gase wo won na yanya na asema keka ma no na ntini baabia na nka ye den enti wo retaliate ye na wonya ade wo ade no ma boni abedi wani musa ade ne yeso boni susa ade ne ye boni hye ye ho de boni nantisa wonim se nam ye boni su na urade de bebu yaten boni ne ye nwuma wo se me no mienu ye bo eya ya abrabo ye bo no kristosum ye dada abrabo kristosum enya sori dem ko kristosum ye wofi abrabo a wo bo wadwuma ma abrabo a wo bo abonti abrabo a wo bo wo dava abrabo a wo bo enya sori dem ko men kom ye mrebre wo ase waso dem na wo ba fia wo ye chata men koye onhu odwan ewo nipa ni mu aso dem na wo ba fia wo ye sebo wo dada ho ate Bible say na tefo peye atenefo no wo mabrabo na wo mobono wo mo peye na wo mo ye wawurade mu no ebegye won kwa na ahombrasiefo de obeden Bible say obesay a debri baba ahombrasiefo a debri baba wo ma ahomafo sofo no obesay ahombrasiefo wo mo mpaye wo mabrabo ebegye won
na wo mo mema wo mo so no Bible say wo be say emudie na wafa enti so kan wan kan bia na say we loose na am asking me bisa o kan wa si o enye hwe ubo so no o ka kire o ka say enye hwe no o kwa na ni trimo ni ebu anfo na sister pa nti dem di be bia nti wan kan bi sana na dwembe no afi no na konkomwa na ebu anfo mini adofo a wotie mi Ewurade aba ma me no mienu Ewurade asem wo ma me no mienu ya frɛ ho Kristofo ache nanso ye ni Kristosum bia wo yemu ya brabo ye bonya ya brabo tantan abrabo kankankan abrabo nyame ne nye ho abrabo achiwade abrabo empire kura wontimi mobi dia ka wani pray for me e brene du se won so wo bompaye soligina yantuasu osi adedudu onya mahwe ebufu oda Bible say adedudu enye mahwe adedudu a obeye webufu oda ne de na obenya ne wom minya dofo wonya hwe ensem bewura wo kan webufu oda ensem a wo ka hwe ensem a afiri wa no ba wadamfo no no wakatrim sembi adabufu ba ye hwe ensem a wo ka enso wo frɛ ne sɛ wadamfo wo yonko brɛbo asam kakra beto mu ntema obufu ye no wakogina batwam ena nsem bi ono ka akokwam no wo yipie se ya ugunenu ase me hyede agunenu ase hwede boni ayo mini adofo hwe osofo a wo keka no nsem no hwede ayo wo keka osofo wo nsem hwede ayo wo keka wasolba wansem wakan kofo wansem kan da be na bebre na bejan wo twema da bone na beto ansa wo twema da bone na duransa mini adofo wotie me asem ye ba ma me no mienu asem na eba ma me no mienu na yonko itri me ose na tenetene ji onipa free owuo mu embebusam se tenetene ji onipa free owuo mu utie de meka se America sei se ofise abrabo bi a wo bonye na maboso a ne ya se o yese wujai na jiwa free owuo mu atenetene se wo kobra bobu na obi ekwan na wo twa na nye no be fro na ka cho se Sarah baby a wo ko die minya ya nka jawati na se ni se ya no ejai eno ne atenetene no ejini pefri owom baby a wo ko no ye owu wetwe owu kwan etu wanya obi a wo tufu ofro aka se menua baby a wo ko no enye Wobaya wakofa na anene nama wonwa anu jai enye bema ya wakofa na anene nama wonwa anu jai enye buka taya uye jai enye enkofa wabu abu jai enye where ono girl ena uji mema sikedi no bi afro se adwade wo ye enye ojiwa firi owuo mu wo teneteno oba che se baby a wo kɔ ne nye into what no or direct afa kwampa no so wo direct afa kwampa no so inti Bible mebusam se atenetene agi onipa firi owuo mu atenetene chi nipa firi owuo mu so ye tenetene wa na ye se ye agi wa firi owuo mu so bi ka nyame asem na wutie na odi nyame asem ne bo obra je se agi wa firi owuo mu owuo be na meka ho asem
enya ti asefo wo ya ye wo ayekoyo owu akiri ena meka wo kra no ehe na eko ana ekwa urade nche ana se ekwa bonsam nche urade asiesie ojama Satan ne na bofo Satan se menko ame ne janimu etwa se menya nipa mo mbeka me ho entie ne bone ne bebrebe wo wiase mo ena nipa ye ko ado bone ena bone aye de ya fa bone satade ena ya hye ne de na me ne Satan nyina eko endi se wonam na akoto ne ye kanyame asema minia menya kase enche nyame asem. Don't be greater than the word of God. Bible si we asem bibia betwema ko nyame asem de ntwemu da. Empredo se na akoto se ka nyame asem awutie. Empredo se na obi send nyame asem bre wa awutie. Di obi send WhatsApp bre wa ensemuru nko na awutie, Facebook ensemuru nko na ohwe, ensamfo nko na akwa. Bible kura woni bi and adu phone na your Bible. Would you phone na your Bible? Se wutie me na se woni Bible akwana ko pebito. Se lockdown you twema ko pe Bible to. Wa Ghana, wa wiase afane nyina wutie me. Se woni Bible ko pe Bible nyame asem, ko pe nyame asem. Ko pe twere kronkron. The word of God ko pe bito fie. Na ya waka. Eno bia na no technology. Eno bonsama fa technology so no di wie nipa. And you need have brain power nyamesum. Bible kura wuntime mfa no wakan. We ya na okura phone. We ya na okura phone. Na de akoso we ase na wotie. De akoso no wie ne we se ene ya punyame asem ye punyame ya punyame asem atwene. Ye munyame asem ye nka asem ne kura bio. Social media ma ye free nyame asem. E ma ye nka nyame asem. Me bisa our Bible. Mibisa our Bible. What do phone na your Bible? Na chese obi wi abu phone na woni Bible. Wo kwa sori a ye bia ye ka se ye kan maka ubia no aka uwi anu anu no. Sen ye kan ye. Hwe Bible ye kutami. Mama ke makembe benti asembi okura na wo wi da free a wo kwoto so na kan wo. Efi se one make asem no. Kope Bible. Kope Bible. Anadwo me chiro kwampa no wate. Se woni Bible, se English na obekan yo, sanwona na obekan yo, sankra na obekan yo, sanzima na obekan yo, sasante na obekan yo. Ukromo ka se bia Bible wo ho. Ko pebito ho wate. Onyame asem, onyame gina asem we so. E no de bo wiase. O gina asem we so no gie mi, o de beyi mi no mi enu e free isumo. Ojina same we so no ma Yesu Kristo be wuji mi no mienu. Bible si asemu ya o si wiase bibia betwemako na onyame na semu yi erintwemu da. Who be there free? I challenge you. Do you have a Bible in your house? Pebito onwate. Ebe mpo o driver pebito kam wate. Pebito kam na beboa. Ebe you free dan yadem. Ebe you free dan yadem. Ebra enyem no. Ahoche dem wo se nyame asem no na you free. Ebe you free hani amane nyina mu ni atete nyina mu. Ntimi ni adofo wutie mi. Oni adofo wutie mi anope. Onyame asem na mde ma no. Wosi na paye 14 betene ne kwan. Wosi de oye paye no. Kristo suma wafa no. Abrabona ye bono. Suon. Abrabona ye bono. Sa abrabona betene yen. E betene yen. Oh. Se wo fanya mia. Se wo nam kwamboni bi ne se na wodi unia. Bona asem na nkasa etino se da bi nyesa. Enyesa da bi menfa ho. Nyesa. Men kansem we meni natem ene ne nyaka enua na de emfa na de insisi no eni natem emono krono eni ne ho konkonsa eni atrontia no ye papa wate mayem shisho mankofo ya doye wate
Wobu ha on show bi kura de da. So becho obi ade age ne busuani. So becho obi ade pa age se ne busuani. Ohu nimpa mo da. No hu nimpa so mo da because wa born adwene po. Obi aye ne boni bi nti wa gina so se sa boni we nipa de aye mi. Sa boni we menye papa bi o da. Ya me fa boni ncho. Anabia safo radio mfa boni ncho wate. Bible si enyina ya boni. No Yankopon ni mo nyama ye den aboye. Na Awurade nam na dom Yesu Kristo di mu aba beje minu mienu. Enti die na yeye. Enene nkwaje da no. Enene nkwaje da ma minu mienu. Edie na yeye. Edie ben na yeye. O se verse 6 o se tie fo atere beje won na nkontompofo mu subomu na wo beche won. O se nkontompofo mu su a wo bebo no wona di nkontompa mu abomusuo enti musuo ni ma ne ache won. Wobu a wo ye na di on femfriu diabo sani edinam. You do me, I do you. And I say me anamitie. Obi a wabo obi dia. Wabo obi dia kunipa mienu. Na ni we free na so koda boss man se na no mo frɛ ni. Bom. Se Bible say do twese kan o se kan no. Enti nipa ne yo bone na aka se enye hwe me de wo manyame na nka ye de. Nanka wa ho ofre na asesa. Nanka osika na asesa. Na me boni dia. Wo se nipa ni difo wo boni dia obewu. Ampanso wa gina so aboni dia. Enka wo se nipa ni difo no. Ti asese nipa no difo e na o twe daawere. Wonim so difo but o twe daawere. Enti ne sa no jane life na on de onko. Na de call baby. Would ye debi when we say nipa ni difo and what twe daawere. And we gina ne daawere no otwe no so no aboni dia. Akwa jibosuma betena ofie. And abosum na sen frewani. And abosum na sewo. Bosum na ma woni ma nkoyi. Bosum na nsese woni ma nti wu hunu. Na uwi no san ko gina solidem na otu ye hira no na ofro ho Kristo ni. Hwe. Kristo ni de obetimi aka. Obi anya ohwe. Obetimi de wano aka se ye Kristo ni. Obi an challenge. Obi a move for. Obi a muat. Obi an nipa ntimi nya ohwe. The day is coming. You will go and face the judgment. Na Awurade data no, obebie ni data no. No bie data na ya wabrabo nyina ne dem, mabrabo ne dem, wabrabo ne dem. Na woni anu ye bia ma okra. Woni anu ye bia ma okra. Di aka ne se ye be se we Awurade be se wo. Wo pe se ye anase wo pe nkwa. Woni ado fa wutimi. Abofo no ka kire Lord say dwane je okra nkwa. Ebri ni ye nwane nye ekra nkwa wate. Na de eba wiase na so eyu. De eba wiase na samre ni de emre samre ya yetim etwase minum ye no tina Awurade na yase. Etwase minum ye no etina Awurade na yase. So bia ye oboni afa che no. Se obi aka setie wa enye hwe fa che no wate. So bia ye oboni bia wo de fa che no. Obi afa obi bia wahu a wo de agi na fa mane nko. Wate. Obi afa wade a fa che no. Ye onipa bebre a wo ye omo papa. Wo de wadwan se wo ye ne papa. Ebe wi ase no. Na wo de boni atua oka. Mi wo bebre. Mitimi aka bebre. Mitimi aka bebre. So ye woni penbo abaye ne papa ne ode achi anu ode boni ya de atua oka. Enhwe no so enye boni. Enhwe ne boni ode ade osunsu ni boni. Awurade chire boni. Bible say tiefo peye. Atenenefo mo perpere ya woye.
when abraba wo boy tene no ebeji won enam se won tene nti hwe wakwa awradi no abompa ya bomba aboaba won so awradi mfiu every say you don't do the right thing to please God, so God is not listening to you. Awradi ntio na awradi na makwa hodo bebre so no digi nipa ene nipa ya bewi ase se ka se nipa nyame ahiro bia na se nipa no wiska nature se nipa no wiska yisadwene fruit muate ebia na nanko owo bi ba na nyame gi wo free mu nyame wo chira wo ebia na yare wo bi ba na nyame agi wo free mu nyame wo chira wo ebia na nkamane akase bi ba beto ene nyame agi wo free mu nyame wo chira wo ebia na nkada no nka wo da koma na twe no eno bi che 20 obi che 50 wo nyame wo chira wo wunya 1000 and another 10,000 and say billions in chese nyame nhira se onyame na mo bi su che 20 po down here dem a onyame wo hira watimi ni adofo ade na ye pre ho sei ade na nani brado so sei de woni a wono pese wonya bi etu na kwambo no so sikaduro wunya sika na wodie na ye kakabe na ye den okra na ekobre aneme wo wi asase su na ya di genchen ebre bi beba wo bedani eja medani me di eja na opre won akwohin enema ya so odem nyina yemisa ye ho se coronavirus ba ye wutimi hyen chi no wutimi boy de tu kom watch na oto na body no wutimi boy empabona oto na body no wutimi che wantimi anhye eno chiro se ewiase ya de genchan wati yesusum fa ya hon tu wiase so yenyi ye hon fri wiase ni muniema ne muniema na etwam ewiase muniema na etwam no nyame asem ye dan kwan ba begem no mienu onyame asem ye dan kwan ba begem ni osofo wutie mi mebisa se ananyame asem na ade ye adwuma no wabraba oboni nti akire osofo a wugu asoroma so te wugu ma so se osofo waye kokoti yanka wasem waye ahomaso yanka wasemi would from se we osofo hwehwe mo hwe se nyame nimwa osofo hwehwe mo se nyame nimwa hwehwe mo hwe anje na mo maye mra ya nwase na yemfa senia nantu ye kon so ne nanti yemfa senia nantu ye kon abrabo yin ewiase ohane amane ye bebre na etwase da ko bi beba wo beje ni nyina akọ wa brabo a wo bo wiase na etesen aden wa fa wiase abo busi ana wonim se obedani echa wonim se won tade 100 ada bi woni mu ba kokra ye kwa kofe ase bebi atade ne de be hyew afere de won pe no ene de be ma bebi na won pese wo kono e wona de be ko wo mo ana woni wo mo nkasa no wo mo ana woni wo mo kono wo ta wo mo no wo mo aye obon aye obon nti wan fa wo mbon ya nche no ada no wo mo ne be apija wo hwini pa werehwo hwini pa ya werehwo ade na wonto wanyina na mfa ho manya mesompa mini ayemfa ye ho manya mesompa wate yemomodia si ade ho be manya mesompa na urade na mso ayede agimi no mielu bibiwie masem osete 14 ne beji won na nkontombofo musubo mu na obechi won onipa boni wu a na ose onipa boni wu a na ni da so yira na emumuyofo kwan ose na emumuyofo kwan hweyira wati Bible say mebusi mo say onipa boni wu a na ni da so yira na emumuyofo kwan hweyira ose onipa boni wu a na ni da so yira na me wani da so se enka mesi dan
na mu adida so se meyewe ada be wo ni nyina hwew ni nyina yira so emra meti ase me frafra me ma no ti won mo tena ase me kanyame asem kire won me ka danyame ti mu podi a kire enti emra mawu a me kɔ no wo kai se me papa kanyame asem kire me enti da hia dem no de abobra so now dear what was papa ne ti ase no no sinko beye woyo obeye woyo wuni oni nti na yera yentimi nye ususu se obeye ubọ kwan bitu ose sa kwan we na beye ntu wuye no ayera na so se wo fa nyame asem wudi sempa utufua adam se misi mami we na tumu fiseyo ye mami we na manka manko wom mami we na nka na me kokwan we so nanso mami we tumefo ama manko mami we bua wa bua me ne yeka bo ne yeka wo kira asem sa sorry ne yeka wo kira asem afutu bi a wodi tu obi papa bi a wo ye mu obi no afi ada wo ni wono ni papa ni su no wo say bra ya otia se pa no you me se bra o kana on kan bi obone ye kan wasem obehu na wo niema pa wo ye no bi nso afa no so nante so ade no waye wa ma wo su sei waye kokoti sei ade kokowom wa boaboa wo asiesie wo kokowom ko sei wa asiesie wo komponi mu yesiesie ye ho ko bone mu ye de asode atu ye ho so ye de asode make ye ho ene ye de kwawrade anim ye de ko bone mu ye de atro ye belt in a boy and ye de nam si ye ko gidi we wrade anim mini adofo ewrade bebu aten wo be ko sayim inti hweye wate fa urade asem ti urade asem kay urade asem dwene urade asem ho fa urade but urade wate na honto babia won nam na moa eduro so a wakwa na beji wanka je dadada ka kire urade se mananti machinchini bia obade sefo ma bre afedi ma jabi bia guma urade afedi ma ba I surrender unto you. Tell the Lord tonight, I surrender unto you. Wupe kuninti wosu some man say ya we for apa. Tenase na bora dem paye. Pray unto God. Lord, I need you. Lord, come to my life. Bompa is ready in a radin found them mouth. Men found when the madiam quaya whom dear. Men found when the madia and quaya whom dear. You have a woman they train and you modules numian or say a baby beba ne brainian yadu send no cry Christopher but sume radio or home no quarimo and they young sumya me one no quarimo your quanin number be near some better pay no say unquashy ye flew an ear sanko ye flew an ear bar and they say an ear one to they say and abrabona is from an elfuminum because ya brabonye ya brabone time a wood ya brabon con sambrabo a timodia brabo nantincha brabo kunsum brabo and the airbo ahuma swa brabo and sanma brabo Loto efiti twaye wo de kai sika wase no hwede woye nanso ofre ho kristoni mini kristoni ma wani mra ho so ne ba bia wote no ewrade ba obesel enwumre nyame nka ho no nyo kese wa wotie me monhye yana mutie ni si yana moshem obedua ne mpam ne wira ho de onya ne ho ti awrade ase na nyame apensem pija umfriti bia wom no nkomba bi onyame asem bencho onyame asem be siesie wo. The word of God is going to prepare you, is going to transition you,
ebesi san otibia ebesi san ebeye ofofro ebema de ase ni nyina ye fofro na bompaye memre mpaye bo ho da woni mpaye bo na chase ne sua mpaye bo Ewurade ka kire me no mienu se ye mpaye ne ankonsuhwem yensua mpaye bo tijira na bompaye wate no obi aju sika di ache meyesi ama oboa obi aju sika di ache enuanum hia ne bompaye ka ho be ne ye mompam na mompaye na nso bompaye ne bi unkwa wo fi abese wano bompaye kandi obetimi aka kire Ewurade bia na nya gidie wo Ewurade mu fo akoma di achi ne Ewurade obeti ono beje Ewurade atia ne semu tuhu ana oba na se woko Ewurade asemni Yesu ka kire mu o ka se we no se di o waso no untie di onhom na ka kire safo nyame hira no nyo kese anadwi nyame mana wo na nya ode nyame nsane na bofo a okuta akode odi akon okuta akode wo mna mebo wo nsraman nyame hwie ni jabambo no ntwa wo nhia afedie wani na so no nyame ma wo nsanka de wo hwehwe ne Ewurade amfamma Ewurade mo ha ntu wanim Ewurade siesi ono nya ofoforo Ewurade na ne ho adi nkyere wo no ma wonti na semase amamino mienu ye dwane bone babi awiase aduru no ayehu ye nwane nye ye krankwa babi awiase aduru ayese Sodom and Gomorrah pesa na aduru wiase ayehu de beba no kura de yehu pa wa ho boa ne sen ye nhyase mu aye ho sambe na wiase ndi twem akọ na preda brema okra na wanya nkwa preda brema okra na dachi wanya nkwa je ne akase mina minnie ewa Ewurade mina minnie enye ho sikani ne Lazarus no sikani ne nya ni je bebre onya japade no dididie de odidi akase odidi se ne yensu yedidi ya bi na Lazarus abaya tantande woneni so Ewurade hu Lazarus mobo odene ko hye Abraham kukum na sikani ne bre ma yenya ya ho sikani no yemre ho ase bro ho ase wuni aye wade na nya ka kire na wuni ade ya wo ye yenye emfa nche mu wate ye no do ye ho ye na odo adi wo ye Kristo so abrabo ye boy ade na so ye Kristo no nso wuni odo ba kokura se wo fro ho Kristo so odo wuni odo kete wudi obi ho asema shewtrim fie bebre wo si wunyemu da ho fa ncheda fache wate fache enipa yensa hwe enipa awerefo enipa bawo wona yesen wotwam ti se nhwiren na mebisa se de woye nyina ede die chi na konta be na okobu dwene wa konta be kokobu ho abrabo be na obo hwo abrabo yi dwane firi kon no ho ena ada ho ewudie ho atro ho edwama ho kunsun na njintwitwa ho watimi akame ayaka nyema tantan dwane firi ho na pe odo ayemiyie papa yo abodwu chere pasum dwie wate ene na fatina satiso enipa ben wa hu omo no ebre mu odi wo ma ne ba beboa ya me nam omo so de beboa ade na ubu omo animtia waye on kakra kase ya nti omo ntimi ma wanim brafom de midija wanse bra wanse namba Ewurade tu afidie ni nyina agu na opepe ya obeye no ebeje wonkwa Ewurade na wose emibusem etre dubaako nyi mu mienu emibusem etre dubaako
ne yemu mienu ekusi nwotwe no ene na me no gina me no kasa ye nyame nhyira no nyo kase e wo Yesu de mu amen